Okay, kulong. Likod. Ito. Okay. Hands up. Ha? Bisik lang to. Okay? 1. Okay. Pagbalik. 2. Bang. Okay. Din. Okay. Pwede kong padyak dito. Okay. Pwede mo ilak dito. Bang! Yan, sir. Okay. Ito naman. Dikit. No? Dikitan. No? Dikitan. Ito, dikitan yan. Okay? Ang tatargetin mo dito, mata. No? Mata. Diin mo, sir. Pero huwag mong pasok, ha? Okay? Diin mo. Okay? Alam mo, isang iwas lang to. No? Tanggal baril to. Okay? Mata. Oh. Pwede rin dito. Okay. 1. Pwede sa mata. Okay? Tingnan mo. Okay? Oh. Sakit to. Okay? Pasok. Bang! Nagulat siya, no? Nagulat siya kasi may distraction.